जय जगन्नाथ दर्शक बंधु सार्थक भागवतर आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। आज आम श्रवण करिबा ए मनुष्य शरीर देवता मानक मध्य दुर्लभ होता है। आउ एही मनुष्य शरीर द्वारा आमे कौन करिबा भगवान को लाभ करिपारिबा, भगवान कृपा को लाभ करिपारिबा एवं निजको मुक्तिर रास्ता रे नहीं पहुंचाई पारिबा। तेणु भागवतकार अति सहजरे यही कथाटी को कहले अति सुंदर भाव कहते कहले देख ए मनुष्य शरीर, अरे देख ए मनुष्य शरीर आउ देवे दो लव मोक्ष द्वार ए जे मनुष्य कलेवर दुर्लभ क्षण भंगुर। ताहले ए जो शरीर रूपक सीढ़ीटा आमको भगवान प्रदान करिसेंती, जो शरीरटा कि देवता मानक मध्य दुर्लभ होता है। देवता मानकर जेतेबेले पुण्य क्षय होता है से माने मध्य कौन करते मानव शरीर को धारण करती। तेणु मनीष यही मानव शरीर धारण करी ए शरीर रूपक सीढ़ीटा पाई जदि निजको उद्धार न करि पारिला, निजको मोक्षर रास्ता रे पहुंचाई नहीं पारिला, निजको किभली भाव में मुक्ति करिवो जदि न करि पारिला ताहले तार जन्मटा दुसाध्य हो जाए। जन्मटार मूल्य किछि न रहता, कौन सी प्रकार जन्मर सार्थकता रही न था। तेणु सार्थक भागवत अति सुंदर भाव रे कथा को कहले कहले देख ए मनुष्य शरीर देवे दो लव मोक्ष द्वार। यही शरीरटा है मोक्ष प्राप्तिर एकमात्र मार्ग, अर्थात यही शरीर रूपक सीढ़ी माध्यम आमे जदि ऊपर को जीवा भगवत अभिमुखी हवा निजको कौन करवा मोक्ष रास्तार नहीं पहुंचेबा ताहले कौन हम ए शरीरटा जो लाभ कर सार्थकता लाभ हो पार। तेणु सार्थक भागवत अति सुंदर भाव में कहते ए जे मनुष्य कलेवर दुर्लभ क्षणिक भंगुर। आउ ये जो शरीरटा मिली ए संसार तो कई सबुदिन बंची पारे ना ना। तेणु जेते समय जेते दिन जेते समय आमको शरीर मिली सही समय कौन करने को पड़ो आमे सही भगवान नाम को कीर्तन करने को पड़ो, सही भगवान नाम को जप करने को पड़ो, सही भगवान सत्ता को अनुभव करने जदि आमे चेष्टा करवा ताहले आमर ए देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ फलप्रसू हम। तेणु अति सुंदर भाव में कहले नरतन सम नहीं कवन देहि जीव चराचर जाचते। थरे भल भाव में चिंता करंतु ए जो शरीरटा आमको मिली कहीं भगवान देइचंती आमे कौन करुचे ए जो शरीरटा मिली आमे चिंता करुचे जे शरीर मिली खाइबा, शरीर मिली शोइबा, शरीरटा मिली उपभोग करवा। थरे भल भाव में चिंता करंतु पशु जहाँ करुच्ची कौन मनीष सेया करने संसार को आसी। अरे पशु तो खाऊची मनीष तो खाऊची, पशु तो शोची मनीष भी शोला, पशु तो वंश विस्तार कला हेले मनीष भी वंश विस्तार कला। ताहले मनीष पशु कौन समान? ताहले भागवत काले जो ग्रंथ माने कौन कहले? ग्रंथ माने कहउचंती जे मनीष जन्मटा हला एक दुर्लभ जन्म, एई जन्मटा हला मोक्षर द्वार। तेणु एई कथाटी को मनीष केबे मध्य चिंता करनी। जो कथा को संत गोस्वामी श्री रामचरित मानस अति सुंदर भाव में कहले कहले नरतन सम नहीं कवन देहि जीव चराचर जाचते। ए नरतनु सम नहीं कवन दे ए मनुष्य शरीर समान कौन सी शरीर नहीं। ए जो शरीर रूपक सीढ़ीटा आमको प्राप्ति होती ए शरीर रूपक सीढ़ी आमको मोक्षर रास्तार नहीं पहुंचेदेव, निर्वाणर रास्तार नहीं पहुंचेदेव, भगवान को साक्षात्कार रास्तार नहीं पहुंचेदेव। तेणु आमे जदि चेष्टा करिबा अर्थात आमे गोटे जावतीय जिनिस पाइबा गोटे साधारण जिनिसटी जदि आमको दरकार पाइबा आमे कौन करुचे अक्लांत परिश्रम करुचे, समस्त प्रकार बल सामर्थ्य को लगे दौचे कौन पाई ना से जिनिसटा को आमे किभली भाव में पाइबा। किंतु दिने कहीं चेष्टा करूना आमे जेतिकी साधारण वस्तुटीए जिनिसटीए पदार्थटीए पाइबा चेष्टा करुचे जदि ताठारु किछि
कम शक्ति को भी आम जदि भगवान को पाइबा पे लगेदेवा अति सहजरे निर्द्वंद्व निर्विघ्न भगवान को पाइबा कहीं भगवान हेले दयालु भगवान हेले कृपालु से हेले भावग्राही से हेले अंतर्यामी से हेले परमेश्वर से हेले सर्वघटघटवासी से हेले अनाथर नाथ से हेले पतितर नाथ से हेले जगतर नाथ से हेले दरिद्रर बंधु दुखीर बंधु दीनर बंधु तेणु तांको नामटी है दीन बंधु तेणु से दीन बंधु कृपा सिंधु काईच मालिया मयूर चोड़िया पाइबा आमे केवल तांको मने पकेबा दरकार। शास्त्रकार कहिले सो तनु धरी हरि भजहीन जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर किंतु यही दुर्लभ मानव शरीर पाई यही दुर्लभ मानव शरीर को धारण करी जो माने केवल विषय वासना भितर बुड़िकी रहंती जो माने केवल काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अहंकार मु मोर तू तोर ए भितर बुड़िकी रहंती तांको जीवनर किछि सार्थकता रही न था। तेणु संत गोस्वामी अति सुंदर भाव रे ही कथा को कहले कहले सो तनु धरी हरि भजहीन जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर स्वभावे अल्प आयुष जीवर सते कबर धरी नियंतु गोटे मनीष को भगवान 100 वर्ष आयुष प्रदान कले। दिने कौन है जड़े बापाटे पुओ को 100 टंका देले कहले बापरे ए पाख बजार को टिके जा ए बजार को जाई कौन करबो जिनिस पत्र ए 100 टंकार नहीं आसबो। पिलाटी चलिला पिलाटी जाई जाई कौन कला देखिला गोटे जगार मांकड़ नाच लगी बंदरिया गोटे मांकड़ को नचौती से जगार सी अटकी गला मांकड़र नाच को देखला अति मधुर नाच बहुत भल मांकड़टा नाचुची सेठारे 2-3 घंटा रहीगला। एपटे बापा अपेक्षा कर पिलाटा केते बेले फेरिकी आसीबो किंतु पिलाटी से जगार नाच देखिला जेते बेले नाच सरीगला बंदरिया कहले अरे एबे तो नाच सरीगला जी जहाँ सब नहीं कि आसीच टंका पैसा किछि दियो मांकड़र भरण पोषण हम मो परिवार भरण पोषण हम। पिलाटी कौन कला से 100 टंका देदेला एवं दे दे घर को फेरी आसला किंतु भूलीगला जे बापा ताको पठे थे जिनिस पत्र किने आनिबा जेते बेले घर को जाई पहुंचला बापा कहले अरे बापरे जिनिस पत्र नहीं आसिले को से कहला बापा जिनिस पत्र आनिबा को आपण पठे थे सत आपण कौन करथिले सत काम रे लगेबा को पठे थे सत किंतु मु कौन कली सेठारे मांकड़ नाच चलीथिला मु सेही नाच देखिली एवं जेते बेले मते नाचटी भल लागिला मु सेही 100 टंका ताको दे दे चली आसिली। कहिबार अर्थ देखंतु भगवान आपण को सुंदर शरीर देले 100 वर्ष आयुष देले धरा पृष्ठ को पठे देले कौन पाई ना ये विषय वासना पछरे न भूली यही विषय वासना पछरे न गोड़े किभली भाव रे निज को उद्धार करिबा ए जो जन्म मरण रूपक चक्र मध्य निज को किभली भाव रे बारंबार पकेबा नहीं से भगवान सुंदर शरीर रूपक सीढ़ी दे पठेले किंतु आमे जो कथा दे भगवान को आसीथिले कहिथिले प्रभु मु संसार को जीवी तो काम करी तो नाम जपिबी तो कथा गाइबी तो कथा को सुनिबी किंतु सही कथा को भूली जाई जेभली भाव रे पिलाटी जाई मांकड़ नाच रे लागिगला। आमे कौन करूचे जेते बेले धीरे धीरे बड़ होउचे धीरे धीरे विषय आसक्ति पछरे बुली जाउचे किंतु जो कथा दे भगवान को आसीते सही कथा को संपूर्ण भावे बुली जाउचे किंतु जेते बेले पुनर्बार आमको जीवाक पड़ुची भगवान पचारुचंती अरे तू दुर्लभ मानव शरीर नहीं जाइथिलु कलु कौन ना आज्ञा विषय पछरे बुलिली वासना पछरे बुलिली इंद्रिय मान को सुख देवा को चेष्टा कली किंतु पश्चात पदरे निजर कौनसी प्रकार लाभ हैला नहीं। कहिबार अर्थ सो तनु धरी हरि भजहीन जे नर होहि विषय रत मंद मंद तर मनीष कौन कला सुंदर शरीर पाइला किंतु विषय वासना कामिनी कांचन पछरे बुलिला किंतु भगवान को डाकिबा पई भूली गला। तेणु कौन कहिले कहले नर तनु पाइबी क्षय मन देहि
ପାଲଟି ସୁଧାତେ ଶଠ ବିଷଲେ ଆମେ ହୀରାକୁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକୁ ହାତରେ ଧରିଛେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବିଷକୁ ପାନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନରତନୁ ପାଇବି ସୟ ମନ ଦେଇ ନରତନୁ ପାଇ ଏଇ ବିଷୟ ପଛରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ତେଣୁ ପାଲଟି ଶୋଧାତେ ଶଠ ବିଷଲେ ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେ ମାନବ କଳେବର ଆରେ ଏ ଯେ ମାନବ କଳେବର ଅଶେଷ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଏ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ହେଲା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ଭାଗବତକାର କହନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ଆହା ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର ତେଣୁ ଏ ନର୍କ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ହେଲା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଛୁଟଇ ମଲହି କି ଧୋଏ ଘୃତ କି ପାବ କଇ ବାରି ବିଲୋ ଆମେ ଯଦି ମଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଳକୁ ଧୋଇବା କ'ଣ ସେ ଜାଗାଟା ସଫା ହେଇପାରିବ କି ଯଦି ଅସନା ପାଣିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସନାକୁ ଧୋଇବା କ'ଣ ସଫା ହେଇପାରିବ କି ନା ଆମେ ପାଣିକୁ ଯେତେ ମନ୍ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଘୃତ ବାହାରିବ କି ବାହାରିବନି ନା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅସନା ଲାଗିଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅସନାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମାଚର୍ଯ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ବିକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବୁଡ଼ିବା ସେ ଅସନା ଧୋଇ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଅସନା କହିବାର କଥା ଛୁଟହି ମଲହି କି ଧୋଏ ଘୃତ କି ପାବ କଇ ବାରି ବୋଲାଏ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଣିକୁ କେତେ ମନ୍ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଘୃତ ବାହାରିବ ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଙ୍କ କୃପା ହୋଇନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର 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 ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଷ୍କୃତଟା ଆପେ ଆପେ ଦୂରତ ହୋଇଯିବ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଇଳା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଇଳା ଜଳକୁ ଧୋଇଲେ ମଇଳା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଜଳ ଦରକାର ଉତ୍ତମ ଜଳ ଦରକାର ପବିତ୍ର ଜଳ ଦରକାର ନିର୍ମଳ ଜଳ ଦରକାର ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭଗତି ଜଳ ବିନୁ ରଘୁରାଇ ଅଭିଅନ୍ତର ମଲ କବହୁ ନ ଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିନାହିଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ କି ସମର୍ପଣ ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ନର ସହସ୍ରମ ସୁନହୁ ପୁରାରେ କୋଉ ଏକ ହୋଇ ଧର୍ମବ୍ରତ ଧାରି ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ନେବେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନର ସହସ୍ରମ ସୁନହୁ ପୁରାରେ କୋଉ ଏକ ହୋଇ ଧର୍ମବ୍ରତ ଧାରି କୋଟିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶୀଳ କୋଟିକ ମହ କୋଇ ବିଷୟ ବିମୁଖ ରାଗରତ ହୋଇ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଧର୍ମାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ନରକ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଅବଚେତନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କଲା ନାଶ ଆହା ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କଲା ନାଶ কর্মে ইলা জ্ঞান ধ্বংস এ যে মানব কলে বর অশেষ দেহ মধ্যে সার মଣିষ কଣ কলা বিষয় মধ্যে বুড়ি বিষয় আসক্তি পছরে বুড়ি রহি এ দুর্লভ জন্মটাকে নাশ করিদেলা। শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏ କଳିର କରାଳ ଚକ୍ର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗନ ହରି କଥା ଆରେ ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗନ ହରି କଥା ତେହି ବିନୁ ଭୋହନ ଭାଗ ମୋହ ଗଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ আরে মোহ গয়ে বিনু রাম পদ হই ন দৃঢ় অনুরাগ বলিয়ে ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়। তাহলে সৎসঙ্গ বিনা কোন হব? আমকু হরি কথা মিলিব না। বিনু সত সঙ্গ ন হরি কথা যেতে সময় পর্যন্ত আমি সাধু সঙ্গ করি না যেতে সময় পর্যন্ত আমি সৎসঙ্গ করি না যেতে সময় পর্যন্ত আমি উচিত সঙ্গ করি না আমকু হরিঙ্কর কথা শুনিବାକୁ মিলিব না। তেণু বিনু সত সঙ্গ ন হরি কথা তেহি বিনু মোহন ভাগ ଆଉ ହରି କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୋହ ଆମର ଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ତୁ ତୋର ଏଭଳି ମୋହ ସବୁ ଆମର ଯିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ମନରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ ମୋହ ଗଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ আরে মোহ গয়ে বিনু রাম পদ হই ন দৃঢ় অনুরাগ আউ যেতে সময় পর্যন্ত মনর মোহটা যায় নাই আমার প্রেম ভক্তি সমর্পণ আসিব নাই। তেমন শ্রোতা বন্ধু এ দুর্লভ জন্মটাকে সার্থক করা এ জন্মর সার্থকতাকে অনুভব করা আমକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ পড়িব? দেখ এ মনুষ্য শরীর আউ দেবে দুর্লভ মোক্ষ দ্বার। তেণু শরীরর সার্থকতা সেতবে যাই হাসল হব যেতবে আমি নিজকু মোক্ষর দ্বারে পৌঁছাইবা। অর্থাৎ আজি কণ হেলা না লুহাটা চুম্বকরে পরিণত হয়ে যাব, ধাতুটা পরশমণিরে পরিণত হয়ে যাব, কাঠটা নিয়ারে পরিণত হয়ে যাব, কোইলাটা নিয়ারে পরিণত হয়ে যাব। এ জীব যাই শিবঙ্ক পাখে পৌঁছি যাব, এ আত্মা যাই পরমাত্মাঙ্ক পাখে পৌঁছি যাব, জীব শিব একাকার হয়ে যাবে। তাহলে এ জন্মর সার্থকতা আমি জানি